sœurs, bonjour. Irmãos e irmãs, bom dia. Que Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, il y a de ces phrases-là qui sont, il y a de ces versets-là qui sont faciles. há passagens que são fáceis. Tu lis, tu comprends Tu directement. lê e compreende diretamente. Mais il y a de ces Mas há passages-là passagens também qui sont difficiles à que são comprendre. difíceis a compreender. Pierre avait même dit ça. Pedro falou mesmo isto. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, par exemple, hein, por exemplo, nul besoin d'interprétation pour comprendre que Christ est mort pour nos péchés, il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, n'est-ce pas? Ce que Paul rappelle comme étant l'enseignement chrétien fondamental. C'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1, et puis verset 3 jusqu'à 4. por exemplo, não é preciso um intérprete para compreender que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Que Paulo recorda como o ensinamento cristão fundamental. Isto que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 1, verso 3 e 4. C'est ce que nous venons de dire ici. No que acabamos de ler aqui, de dizer aqui, Vous savez qu'il y a des gens qui ont des difficultés pour comprendre cela. vocês sabem que há pessoas que têm dificuldades para compreender isso. Que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Que Jesus Cristo morreu por nossos pecados. Jésus-Christ est chargé de nos péchés. Mas Jesus Cristo carregou-se de nossos pecados. Lui qui est saint, Ele que é santo, 3 fois saint, 3 vezes santo, il s'est chargé de nos e se péchés. carregou dos nossos pecados. Il est mort à notre E place. morreu no nosso Et lugar. il est ressuscité le E troisième jour. ressuscitou no terceiro dia. Rien que ça. Somente isso. Il y a des gens A gente qui ne comprennent pas. que não compreendem nada. Mais comment? Mas como? Ah, mais comment? Mas como? Ah, vous voyez? Estão a ver? Il faut une explication. Tem que haver uma explicação. Mais celui qui a lu la Bible Mas aquele que leu a Bíblia tout entière, toda ela il a la facilité. tem a facilidade. Il a lu Ele leu et compris e compreendeu la Bible. a Bíblia. Il peut expliquer à cette personne-là. Pode explicar a esta pessoa. Celui qui n'a pas compris, Aquele que não compreendeu il va dire, vai dizer, oh, mais il est mort pour nos péchés. mas ele morreu por causa dos Mais nossos pourquoi? pecados. Mas por quê? Pourquoi? Por quê? Ce n'est pas lui Não é ele qui a commis le péché. que cometeu. Mais il va mourir pour nos péchés. Pourquoi? Mas ele vai morrer por meus pecados. Ah, moi je ne crois pas à ça. Não, eu não creio nisso. Quand tu lui demandes pourquoi est-ce que tu ne crois pas à ça, Quando lhe pergunta por que não crês nisso, oh, mais c'est impossible. mas é impossível. Tu lui demandes est-ce que tu as lu la Bible, Você leu a Bíblia, de Genèse à de l'Apocalypse, Gênesis até ao et tu as Apocalipse, e compris compreendeu la parole de a Dieu, palavra de Deus. et tu dis que c'est E impossible. diz que é impossível. Oh, le sang de Jésus-Christ O sangue de Jesus Cristo efface tous nos péchés. apaga todos os nossos pecados. Ce n'est pas possible. Não é Mais possível. quel genre de sang Mas comme que ça là? tipo de sangue é este? Les gens parlent de n'importe A quoi gente fala qualquer coisa. sur un sujet qu'ils ne maîtrisent pas. Um sujeito que ele próprio não sabe, C'est não grave. domina. C'est grave. É grave. Frères et sœurs, Irmãos, irmãs, un autre exemple. outro exemplo. Nul besoin d'interprétation pour comprendre que tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux. Outro exemplo. Não precisa de interpretação para compreender que tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles. Matthieu chapitre 7, verset 12. Mateus capítulo 7, verso 12. Mais il y a des gens Mas a gente, avec ces versets simples, através desta passagem simples, il dira que, ele diz que, mais comment cela est possible? mas como é que isto é possível? Donc les gens Quer dizer, a gente
devant n'importe quel texte, Diante de qualquer texto, il y a des questions há sempre perguntas e dúvidas. et des doutes. E dúvidas. Celui-ci ne comprend pas ça, Aquele que não compreende isto, et celui-là comprend cela, este compreende isto. et vice-versa. Vice-versa. Et il monte sur le toit. E sobe no teto. Frères et sœurs, Irmãos, irmãs. écoutez. Oh, Or, Jésus dit que ces préceptes et la loi et le prophète, c'est-à-dire un résumé de tout l'Ancien Testament. Ora, Jesus diz que este preceito que nós acabamos de ler é a lei e os profetas, ou seja, resumo de todo o Antigo Testamento. Vous voyez Vejam ce que nous venons de lire. o que nós acabamos de ler. Jésus-Christ explique que Jesus Cristo explica que c'est le résumé é o resumo de l'Ancien Testament. do Antigo Testamento. Mais si on ne te le dit pas, Mas se não te falarem, si on ne te l'enseigne pas, se não te ensinarem isto, comment tu vas comprendre ça? como você vai entender isso? Nous tous, Nós todos nous avons eu cette grâce-là também recebemos esta graça d'avoir la connaissance, de ter o conhecimento, puisque nous nous sommes humiliés porque nós se humilhamos de faire les cours bibliques. de fazer o curso bíblico. Nous, à notre cas, nous deux, No nosso caso, nós os dois, nous avons fait le cours biblique pendant 4 ans. fizemos este curso durante 4 anos. 4 ans. 4. Rien qu'à étudier Somente a estudar la Bible. a Bíblia. À part ça, Além disto, nous avons fait encore 4 ans, também fizemos 4 anos. rien qu'à étudier la théologie. Somente a estudar a teologia apostólica. La théologie apostolique. A teologia apostólica. Ensuite, Depois, nous avons fait nós fizemos plus de 8 ans mais de 8 anos à étudier a estudar rien que le cours missionnaire. somente o curso missionário. On a pris du temps. Tivemos tempo. 4 plus 4 4 mais 4 plus 8. mais 8. Ça fait combien de combien? Faz quanto? 16 ans. 16 anos. Et la parole de Dieu, E a palavra de Deus, les enseignements os ensinamentos, sont sans limite. Hein. são sem limite. L'homme, en fait, O homem, de facto, c'est un apprenant à vie. É uma pessoa que aprende e continua a aprender na toda a sua vida. Ah, voilà. C'est ce que nous enseignons aux étudiants. É isto que nos ensinamos nos estudantes. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, quelqu'un a dit, hein, alguém disse, dans la Bible, ce ne sont pas le passage que je ne comprends pas qui me chagrine ou qui me préoccupe, mais ce sont ceux que je comprends. alguém diz também, na Bíblia não são as passagens que não compreendo que me incomodam, mas sim as que compreendo. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, nous allons comprendre pourquoi il a dit ça. nós vamos entender porque que ele disse isso. Écoutez, Escuta, si déjà nous mettions en pratique ce qui est clair dans la Bible et bien compréhensible toujours dans la Bible, le monde serait certainement différent. se ao menos aplicássemos o que é claro e compreensível na Bíblia, o mundo não seria certamente, O mundo seria o mundo seria certamente muito diferente. C'est vrai. É verdade. Frères, Irmãos, sœurs, irmãs, les gens là qui discutent sur tel passage, há gente que discutem por certas passagens, pour ces versets bibliques, por certos versos bíblicos, mais ce qu'il a compris dans la o Bible, que ele compreende na il Bíblia, ne met pas ça en pratique. nem coloca isso em prática, Mais il doute mas duvida sur ce qu'il ne comprend pas. naquilo que ele não compreende. Bien aimé. Bem amado, Mais dans la Bible,
il n'y a pas seulement des passages faciles à comprendre. Mas na Bíblia não há apenas passagens fáceis de compreender. Pour en saisir le sens, nous avons besoin d'être guidés par des règles fiables. Para compreendermos o seu significado, precisamos de nos guiar por regras fiáveis. Élaborées au cours des siècles par ceux qui se sont penchés à étudier l'écriture. Desenvolvidas ao longo dos séculos para aqueles que estudaram as escrituras. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, l'interprétation est nécessaire pour deux raisons. a interpretação é necessária por duas razões. La première raison tient à nous. A primeira razão tem a ver conosco. Il y a des fois, nous abordons la lecture de la Bible avec toute une série d'idées préconçues. Às vezes abordamos a leitura da Bíblia com toda uma série de ideias preconcebidas, Sans même respecter les règles, n'est-ce pas, d'interprétation. sem respeitar as regras da interpretação. Et parfois, on ne connaît même pas des règles de l'interprétation. Às vezes também não conhece as regras de interpretação. La seconde raison tient à la nature de l'écriture. La Bible n'est pas un livre comme tous les autres. A segunda razão tem a ver com a natureza da escritura, que a Bíblia não é um livro como outros. Si tu considères la Bible comme un livre qui est comparable à tout autre livre, Se consideras a Bíblia como um livro que é como os outros livros, tu es déjà à côté. então você está de lado. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, nous sommes en train de parler sur un thème intitulé l'interprétation de la Bible. nós estamos a falar sobre um tema intitulado A Interpretação da Bíblia. Depuis des siècles, Há séculos, la Bible reste le livre le plus répandu dans le monde. a Bíblia é um livro mais lido no mundo, Traduite, traduzida, toute ou en partie, no todo ou em parte, en quelques plus de 200 langues. em cerca de Mais de 200 línguas. em cerca de mais de 200 línguas, Diffusée à de centaines de millions d'exemplaires chaque année. distribuídas em centenas de milhões de exemplares todos os anos. On l'achète, É comprada, on la donne gratuitement. se oferece gratuitamente. Et on la lit parce qu'on est convaincu que la Bible contient un message d'une importance capitale pour chaque être humain. E lida porque as pessoas estão convencidas de que a Bíblia contém uma mensagem de importância vital para cada ser humano. Jésus-Christ a clairement formulé la raison pour laquelle ses contemporains étudiaient la Bible. Jesus Cristo disse claramente a razão pela qual os seus contemporâneos a estudassem. Jésus-Christ a dit: Jesus Cristo disse: vous étudiez avec soin les Écritures parce que vous êtes convaincus d'en obtenir la vie éternelle. Vós estudais as Escrituras com diligência, porque estáis convencidos de que nelas obtereis a vida eterna. Jean chapitre 5 verset 39. João capítulo 5, verso 39. Vous voyez, Veja, même dans le temps de Jésus, mesmo no tempo de Jesus, il y a des gens havia qui gente passaient leur temps que passavam tempo à étudier a estudar le Torah. o Torá, Oui, à étudier les livres de Moïse, a estudar os livros de la Moisés, parole de a Dieu. palavra de Ils Deus. étudiaient la Torah, Eles estudavam o Torá, la parole de a Dieu. palavra de Deus. Aujourd'hui, Hoje, nous, nós, la Bible, a Bíblia c'est une bibliothèque é uma biblioteca dans laquelle no dans qual laquelle il y a des livres, há livros, n'est-ce pas, de différents livres diferentes livros qui nous parlent que nos fala de la volonté de Dieu. da vontade de Deus. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, nous devons être humbles. devemos ser
humildes. Dans les temps de Jésus-Christ, Mesmo no tempo de Jesus Cristo, des gens a étudiaient quand même la parole de Dieu. estudavam a palavra de Deus. La différence A maintenant, diferença agora, ceux-là qui n'étaient pas conduits par le Saint-Esprit, aqueles que não foram conduzidos pelo Espírito Santo, ils lisaient, eles mais liam ils sont passés à e côté. passavam de lado. Le pharisien. Os fariseus, por exemplo. Aujourd'hui, Hoje, il y a aussi des pharisiens. há também fariseus. Les pharisiens attaquaient Jésus-Christ. Os fariseus atacavam Jesus Cristo. Ils attaquaient les enseignements de Eles Jésus-Christ. atacavam os ensinamentos de Jesus Cristo. Puisque eux-mêmes, Porque eles mesmos ils ne savaient pas qui est vraiment Jésus-Christ. não conheciam quem era verdadeiramente Jesus Cristo. Bien-aimés dans le É Seigneur, amado no Senhor. c'est le but que l'apôtre Jean a assigné à l'évangile en disant « Ceci a été écrit afin que vous ayez la vie ». Jean chapitre 20, verset 31. Este é o objetivo que o apóstolo João estabeleceu ao Evangelho, dizendo: isto foi escrito para que tenhas a vida. L'apôtre Paul dit que la parole de Dieu nous permet de mener une vie juste et disciplinée. O apóstolo Paulo diz que a palavra de Deus nos capacita a levar uma vida justa e disciplinada. Et nous prépare à accomplir toute bonne œuvre. E nos prepara para toda boa obra. 2 Timothée chapitre 3 verset 16 jusqu'à 17. Segundo Timóteo capítulo 3, verso 16 e 17. Quelqu'un disait, la Bible est le livre, n'est-ce pas, le plus répandu, mais le moins lu. Alguém disse, muito bem, a Bíblia é um livro mais distribuído, mas menos lido. Pourquoi? Por quê? Parce que beaucoup de ceux qui en ont commencé la lecture l'abandonnent après quelques essais décevants, déclarant « Je n'y comprends rien ». Por quê? Porque muitos dos que começam a lê-la desistem depois de algumas tentativas desconcepcionantes, declarando: não entendo uma palavra, nenhuma palavra. Ou alors ils se confinent dans quelques passages sécurisants des évangiles, des actes, peut-être de la Genèse ou des psaumes. Ou limitam-se a algumas passagens tranquilizadoras dos evangelhos, dos actos, talvez do Gênesis ou dos Salmos. Et le reste, E o resto? on le laisse aux théologiens. E o resto? Deixam para os teólogos. Frères, Irmãos, sœurs, irmãs, quelqu'un qui est apparu sur les réseaux sociaux, alguém apareceu nas redes sociais. il dit, j'ai beaucoup de versions de Bible avec moi ici. Ele disse, tem muitas versões de bíblicas aqui. Même la Bible semeur. Mesmo a Bíblia semeadora. Frères et sœurs, Irmãos, irmãs. il commence à démontrer, il commence à parler des erreurs dans la Bible, E começa a falar os erros que ele encontrou na Bíblia. des contradictions. As contradições. Écoutez bien aimé, Escuta bem, meu amado. il y a ceci. É assim. Il y a de ceux-là, A gente ce sont des orgueilleux. são orgulhosos. Il vient pour se montrer, Eles vêm para se mostrarem. il dit qu'il a lu toute la Bible. Dizem que leram toda a Bíblia. Ce n'est pas vrai. Não é verdade? Non. Não. Et il a la Bible, le semeur, E tem a Bíblia semeadora. la Bible d'étude, A Bíblia do estudo. qu'il a lu le tout. Que ele leu tudo. Ce n'est pas vrai. Não é verdade? S'il a lu le tout, Se ele leu tudo, il n'allait pas monter sur les réseaux não sociaux. poderia subir nas redes C'est sociais. un menteur. Mentiroso. Puisque dans la version semeur, Porque na versão semeador, il y a des passages bibliques expliqués. há passagens bíblicas explicadas. Mais il vient avec toute sa bibliothèque, Mas vem com toda a sua biblioteca il vient nous mentir e vem nos mentir que qu'il a lu toutes les versions ele là, leu todas as versões lá. et même ses explications. E com as explicações. Tu es un menteur. Ele é mentiroso. Attention, Cuidado, irmão. nous connaissons le sort des menteurs.
conhecemos o resultado do mentiroso. Donc pour toi, tu rejettes toute la parole de Dieu. Tu rejeita toda a palavra de Deus. Et tu restes avec quoi? E vais ficar com quem? Si tu rejettes toute la parole de Dieu, Se tu rejeita toda a palavra de donc Deus, la Bible, a Bíblia, et tu vas rester avec quoi? vai ficar com quem? Et qu'est-ce que tu vas nous enseigner? O que é que você vai nos ensinar? Si tu nous dis de ne pas étudier la Bible, Se você nos diz de não estudar a Bíblia, montre-nous maintenant, nous allons étudier quoi? mostra-nos agora, vamos estudar o quê? Et tu vas nous dire, E vai nos falar. tu crois à ces auteurs-là, pourquoi? E acredite naqueles autores, por quê? Pourquoi? Por quê? Il faut nous donner une explication solide. Deve nos dar uma explicação sólida. Sinon, Senão, tu n'as pas la raison de dire n'importe quoi sur les não réseaux tem sociaux. razão de falar qualquer coisa nas redes sociais. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, d'ailleurs, en entendant, além disso, quando ouvimos en écoutant, e escutamos, ce qui tire de certains passages dans leur prédication, o que eles extraem de certas passagens nas suas pregações, dans leur discours, nos seus discursos, dans leur exposé, nas suas apresentações, dans leur dire, nas suas palavras, on se trouve confronté dans l'idée qu'il faut vraiment avoir fait des études spécialisées. Hein. somos confrontados com a ideia de que é preciso ter feito estudos especializados. Oui, il est nécessaire de faire des études spécialisées. É muito necessário fazer estudos Puisque especializados. vous racontez n'importe quoi. Porque fala-se de qualquer coisa. Donc, il y a des fois, hein, Às vezes, excusez, hein, desculpa, il y a des fois, às vezes, donc c'est bon de connaître le grec et l'hébreu. é bom conhecer grego e depois hebreu. Oui, et connaître l'histoire et la philosophie ancienne. Conhecer a história antiga e a filosofia. Frère, Irmãos, est-ce que tu as étudié aussi la philosophie? você estudou também a filosofia? Tu as étudié l'histoire vraiment de l'Église. Você estudou a história da igreja? Si tu as fait cela, Se tu fizeste isso, si tu as suivi ces enseignements, se você seguiu esses si tu ensinamentos, fais cela, se tu fizeres en cela, donc tu vas tirer autre texte des enseignements, n'est-ce pas, valables. de lá, você vai tirar lições válidas de outros textos. Alors vient une question encore. Então, mais uma outra pergunta. Cette perspective correspond-elle à l'intention de Dieu? Será que esta perspectiva corresponde à intenção de Deus? Selon Dieu, c'est son intention vraiment. Se na realidade, Hein, se na realidade esta é a intenção de Deus. de Deus, Frères et sœurs, irmãos e irmãs, non. certamente que não. Mais cela vient à cause de l'endurcissement de nos cœurs. Mas isto vem por causa da endureza dos nossos corações. Puisque nous ne voulons pas comprendre Porque não queremos entender, compreender que toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute bonne œuvre. Porque toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para educar na justiça, a fim que o homem de Deus seja apto e preparado para toda boa obra. Bienvenue le Seigneur. Bem amado no Senhor. Il y a des gens qui ne veulent même pas comprendre que toute écriture est inspirée de Dieu. Há gente que não quer entender que toda a escritura é inspirada de Deus. Alors que selon la pensée de Dieu, Enquanto que, segundo o pensamento de Dieu Deus, a voulu que Deus queria que nous puissions comprendre não pudéssemos que compreender toute écriture est inspirée de lui. que toda a escritura é inspirada por Ele. 2 Timothée chapitre 3 verset 16 jusqu'à 17. Segundo Timóteo capítulo 3, verso 16 e La, 17. la volonté de Dieu est que nous lisions et nous comprenions toute la Bible. Deus quer que leiamos e compreendamos a Bíblia inteira, Donc sa parole. a sua palavra. Mais avouons-le,
beaucoup de textes sont difficiles à comprendre. Mas convenhamos, muitos dos textos são difíceis a compreender. Et à la question de Philippe, que Philippe a posée à l'eunuque éthiopien, comprends-tu vraiment ce que tu lis? E a pergunta de Filipe ao eunuco etíope, compreendes realmente o que estás a ler? Normalement, Normalmente, nous aussi, nós também. nous répondrions souvent comme cet Africain, comment le pourrais-je comprendre ou comment pourrais-je comprendre ce que je lis si personne ne me l'enseigne? Seria também melhor a nós, ou dizendo, por exemplo, que compreendes? Como compreender? Não, por exemplo, dizendo que nós responderíamos igualmente muitas vezes como aquele africano que disse: como poderei compreender o que leio se ninguém me ensina? Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 26 jusqu'à 31. Actos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 26 até 31. C'est le premier passage que nous avions lu. Esta é a primeira passagem que nós lemos. Notre passage base A nossa passagem-chave pour cette série d'enseignements. por esta série de ensino. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, si nous rencontrons des difficultés, se nós encontramos dificuldades, puisque nous rencontrons des difficultés, porque encontramos dificuldades, cette difficulté de ne pas parfois comprendre la Bible a été reconnue dès le temps ancien. esta dificuldade de não às vezes compreender a Bíblia é reconhecida desde a antiguidade. Nous ne sommes pas les Nós premiers. somos os Tu primeiros. n'es pas le premier. Não és o primeiro. Tu n'es pas le premier. Não és o On te primeiro. comprend. Nós te compreendemos. Mais allez à l'école biblique. Mas vai na escola bíblica. Bien-aimé dans le Seigneur. Bem amado no Senhor. Le premier effort d'interprétation a été fourni par Moïse dans le Deutéronome. O primeiro esforço de interpretação foi feito por Moisés no Deuteronômio. Moïse a interprété ses propres écrits en formulant les lois pour le rendre plus clair. Moisés interpretou os seus próprios escritos, formulando as leis para as tornar mais claras. Pour éviter les malentendus Para evitar mal-entendidos et pour les appliquer au contexte nouveau dans lequel le peuple était sur le point d'entrer. e para as aplicar ao novo contexto em que o povo estava prestes a entrar. Par exemple, Por exemplo, lors de la lecture solennelle de la loi au temps de Néhémie, durante a leitura solene da lei no tempo de Neemias, les Lévites faisaient comprendre la loi au peuple. os levitas faziam ao povo compreender a lei. Ils faisaient distinctement dans le livre. Liam claramente no livro. Et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. E davam o sentido para que compreendessem o que tinha lido. Néhémie chapitre 8, verset 7 jusqu'à 8. Neemias capítulo 8, a partir do verso 7 e 8. Il s'est formé dès cette époque un corps d'hommes spécialisés dans l'interprétation de la loi. A partir desta altura, formou-se um corpo de homens especializados na interpretação da lei. Nous pouvons les appeler, n'est-ce pas, le scribe. A que podemos chamar os escribas. Et aujourd'hui, il y a aussi des scribes Hoje também existem escribas qui étudient la parole de que Dieu. estudam a palavra de Deus. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, des docteurs doutores, ou maîtres de la loi mestres da lei ou enseignants de la loi. ou ensinadores da lei. Donc nous pouvons appeler ces gens-là comme ça. Podemos lhes chamar assim. Ce corps de gens qui, n'est-ce pas, qui est formé
este corpo de gente especializados et dans formados l'interprétation de la loi, na interpretação da lei, de la parole de da Dieu. palavra de Deus. Car ils étaient assis, chargés d'établir de règles, n'est-ce pas, pour la compréhension des Écritures. Porque estavam encarregados de estabelecer regras para a compreensão das Escrituras. Ils étaient là, Eles estavam lá, en train d'étudier la parole de Dieu. estudar a palavra de Deus. Naquele tempo. Alléluia. Aleluia! Nous devons étudier la parole de Dieu. Nós devemos estudar a palavra de Deus. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, au temps de Jésus, le docteur ou le maître de la loi constituait une sorte de casque. no tempo de Jesus, os doutores ou mestres da lei constituíam uma espécie de casta Ayant le monopole d'interprétation de la parole de Dieu. que detinham o monopólio da interpretação da Bíblia ou da palavra de Deus. Tout au long des siècles, s'est développé en science appelée herméneutique. Ao longo dos séculos, desenvolveu-se uma ciência chamada hermenêutica Pour interpréter la parole de Dieu, para interpretar a palavra de des Deus, passages difficiles, as passagens des difíceis, versets difficiles, versos difíceis, dont l'objet est précisément l'interprétation des Saintes Écritures. cujo objeto é precisamente a interpretação das Escrituras, das Sagradas Escrituras. Le cours d'herméneutique. O curso de hermenêutica. Nous dispensons ces cours aussi. Nós dispensamos também este curso. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs. seulement il n'y a pas une seule herméneutique, mais de traditions herméneutiques très différentes. No entanto, não existe apenas uma hermenêutica, mas tradições hermenêuticas muito diferentes. Herméneutique rabbinique, A hermenêutica rabínica, oui. celle des anciens de l'Église, Também dos anciãos da igreja, du Moyen-Âge hermenêutica da Idade Média, et des réformateurs hermenêutica dos reformadores. et de différentes herméneutiques modernes. Et Il y a aussi de différentes herméneutiques modernes. Há também várias hermenêuticas modernas. Beaucoup de traités d'herméneutique commencent par une histoire de méthode. Muitos tratados de hermenêuticos começam com uma história dos métodos et de principes employés à telle ou telle époque. e princípios utilizados numa determinada época. Nous n'entrerons pas dans ces labyrinthes. Não entraremos neste labirinto. Notre propos est beaucoup plus modeste et plus pratique. O nosso objetivo é muito mais modesto e prático. Donner aux chrétiens qui veut lire toute l'écriture quelques règles qui vont lui permettre de comprendre la Bible. Dar aos cristãos que querem ler toda a Escritura algumas regras que lhes permitirão compreender a Bíblia. Même s'il s'agit de textes plus difficiles que Jean chapitre 3 verset 16, Mesmo que os textos sejam mais difíceis do que João capítulo 3, verso 16, ou l'histoire de la tempête apaisée. ou a história da tempestade acalmada. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, les anciens de l'Église affirmaient que l'écriture est la base, n'est-ce pas? L'écriture est la base et la colonne de notre foi. a Escritura é... Non, les anciens de l'Église moderne affirmaient que l'écriture est la base et la colonne de notre foi.
os anciãos da igreja afirmam que o pilar da nossa fé, quer dizer, a Afirmam que- escritura yeah. é o fundamento e o pilar da nossa fé. L'écriture est la source du salut, A escritura é a fonte da salvação. suffisante à celle pour, donc suffisante à elle seule pour connaître la vérité. Suficiente em si mesma para conhecer a verdade. Et maintenant, E agora? quand quelqu'un te dit que Quando alguém te diz, jetez la Bible, atira a Bíblia. il attaque la Bible, Ele ataca, il ele ataca déchire ta Bible, e rasga a Bíblia. qui signifie Quer qu'il dizer, t'enlève le salut. ele te tira a salvação. Il enlève, il détruit la base et la colonne de ta foi. E destrói a base e o pilar da tua fé. C'est ce que ces gens sont en train de É faire. isso que esta gente está fazendo. Ils sont en train donc de détruire la base et la colonne de notre foi, de la foi chrétienne. Eles estão a destruir o fundamento Não. e o pilar da fé cristã. Ils sont en train, n'est-ce pas, de détruire, n'est-ce pas, la source du salut. Eles estão a destruir a fonte da salvação. Pour que tu ne connaisses pas la vérité. Para que não conheças a verdade. Qu'ils nous montrent maintenant leur vérité Mostra maintenant. a sua verdade que nos Ils ne font levará que na critiquer. salvação. Eles só estão lá para Mais criticar. où est la vérité Onde maintenant? está a verdade? Que vous avez O que vocês têm? qui va nous amener au salut? Que vai nos levar na Nous, salvação? nous avons besoin du salut. Nós precisamos da Et salvação. comment est-ce que nous aurons le salut? Como nós teremos a salvação? Dites-nous, Diz-nos. comment est-ce que nous aurons le salut d'après Como vous? teremos a salvação segundo Nous avons besoin du salut, Nós nous. precisamos da salvação. Quand tu pars au magasin, Quando você vai na tu as besoin de loja, quelque você chose. precisa de alguma Mais pour coisa. avoir cela, Bateria. il faut de l'argent. Deve ter dinheiro. Oh, bien, bien, le Seigneur. Ah, bien, madame. C'est là ce que croient aussi les... Donc, nous croyons que Nós acreditamos nous, les que chrétiens, nós os le cristãos, vrai chrétien, o verdadeiro cristão, croit que l'écriture est la base et la colonne de sa foi. as escrituras é a base e o pilar da nossa fé. L'écriture est la source du salut, suffisante à elle seule pour connaître la vérité. A escritura é suficiente em si mesma para conhecer a verdade. C'est là ce que croit aussi le chrétien évangélique. Isto é também o que os cristãos evangélicos acreditam, como nós. Oui. Aleluia. Alléluia. C'est ce que nous croyons. Nous sommes pleinement d'accord avec le réformateur lorsqu'il pose les sola scriptura, donc l'écriture seule. Concordamos plenamente com os reformadores quando eles estabelecem sola escritura, somente a escritura. Alléluia. Aleluia. Sola scriptura. Sola escritura. L'écriture seule. Somente a escritura. Comme l'un des fondements essentiels de la foi chrétienne. Como dos fundamentos essenciais da fé cristã. Nous affirmons comme eux que la Bible est l'autorité souveraine en matière de foi et de doctrine. Como eles, confirmamos que a Bíblia é a autoridade soberana em matéria de fé e doutrina. Mais à quoi servent, n'est-ce pas, de si belles déclarations Mas de que servem estas belas declarações si l'on ne comprend pas le texte qui sert de fondement de notre foi? se não compreendermos o texto em que se baseia a nossa fé? Le fondement de notre foi. O fundamento da nossa fé? Ou si on l'on entorde, et si l'on entorde le sens. Ou se distorcermos o seu significado? Ou si nous déformons son vrai sens. E se nós deformarmos o seu sentido? Toutes les hérésies s'appuient sur l'écriture. Todas as heresias se baseiam na escritura. Ou plutôt sur une fausse compréhension de l'écriture. Ou melhor, numa falsa compreensão da escritura. Si malgré une commune référence à la parole de Dieu,
la chrétienté est si divisée. Se apesar de uma referência comum à palavra de Deus, o cristianismo está tão dividido. Frères, sœurs, Irmãos, irmãs, parfois sur une référence seulement de la parole de Dieu, às vezes numa referência somente da palavra de Deus, celui-ci a compris de sa façon, este compreende da sua forma, celui-là a compris aussi de sa o façon, outro compreende da sua forma, puisqu'ils n'ont pas fait le cours de hermétique. porque eles não fizeram curso de hermenêutico, Ils ne comprennent pas le sens. não compreende o sentido. Ou parfois celui-là a appris cela Às vezes aquele recebeu isto et l'autre n'a e pas. não. Si l'un tire du même texte une conclusion opposée à celle de l'autre, l'un ou l'autre, ou peut-être les deux, interprètent mal l'écriture. Alguém, C'est l'un tire. se alguém diz, Un hermétique. Si malgré, se uma pessoa tira, se apesar de uma referência como a palavra de Deus, o cristianismo está tão dividido, não será em última análise. frères et sœurs, Irmãos, irmãs, alléluia. aleluia. Se uma pessoa tira do mesmo texto uma conclusão oposta a cada outra, uma ou outra, ou talvez ambos, está a interpretar mal as escrituras. Je répète, Repito, si l'un tire du même texte une conclusion opposée à celle de l'autre, l'un ou l'autre, ou peut-être les deux, interprètent mal les Écritures. se uma pessoa tira do mesmo texto uma conclusão oposta à da outra, uma ou outra, ou talvez ambas, Interprètent mal les interpretam Écritures. mal as escrituras. Frères et sœurs, Irmãos e quelqu'un irmãs, a dit d'être étonné du fait que ceux qui affirment l'autorité de la Bible de la façon des réformateurs explorent très rarement la relation entre ce thème et l'hermétique. alguém disse que se espantava com o facto de aqueles que afirmam a autoridade da Bíblia, a maneira dos reformadores raramente explorarem a relação entre este tema e a hermenêutica. Car l'autorité de la Bible est une notion parfois à caractère très approximatif. Porque a autoridade da Bíblia é por vezes uma noção muito aproximada, Et à moins qu'on sache comment déterminer ce que la Bible fait dire. a menos que saiba determinar o que a Bíblia quer dizer. Un théologien suisse prétendait déjà il y a plus de 80 ans que regagner une compréhension juste de l'écriture est aujourd'hui comme et en tout temps la tâche la plus urgente. Teólogo suíço afirma há mais de 80 anos que recuperar uma compreensão correta da Escritura é hoje, como sempre foi, a tarefa mais urgente, não só non seulement de la théologie, mais de l'Église en général. não só da teologia, mas da igreja em geral. On ne peut que l'approuver sur ce point. Não podemos deixar de concordar com ele. À savoir, il existe un certain nombre de règles d'interprétation applicables à tout texte difficile, religieux, oui, religieux ou profane. Nomeadamente, há certo número de regras de interpretação aplicáveis a qualquer texto difícil, religioso ou profano. Sans oublier qu'il y a aussi des règles supplémentaires
qui s'impose pour la Bible, la parole de Dieu. Sem esquecer que existem regras adicionais que se aplicam à Bíblia, a única palavra de Deus, Une et unique, uma e única, pleine de symboles cheio de símbolos et de langage imagé. e de imagens Et de langage et de linguage. e de linguagens de imagens. Témoin d'une révélation progressive centrée sur Jésus. Testemunho de uma revelação progressiva centrada a Cristo. Entre autres, il y a aussi des règles particulières aux différents genres littéraires contenus dans la Bible. Entre outras coisas, há também regras específicas para os diferentes gêneros literários contidos na Bíblia. Récits, Narrativas, discours, discursos, textes poétiques, textos poéticos, poèmes, poemas, lois, lei, prophéties et paraboles, parábolas, épîtres, epístolas. c'est-à-dire au but de tous ces processus hermétiques. Por outras palavras, a finalidade de todo o processo é hermenêutico. Je répète, c'est-à-dire au but de tous ces processus herméneutiques. Por outras palavras, a finalidade de todo o processo hermenêutico. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, aujourd'hui nous allons nous arrêter ici hoje nós vamos terminar por aqui avec notre grand thème intitulé com o nosso grande tema intitulado Interprétation de la Bible. Interpretação da Bíblia. Aujourd'hui, c'était l'introduction. Quer dizer que foi uma introdução. C'est bon d'écouter É bom de escutar et réécouter e reescutar et écouter de nouveau l'enseignement, cet enseignement, este ensinamento pour sa bonne compréhension. para uma boa compreensão. Que Dieu vous bénisse. Que Deus os abençoe.